Nakapalit ko og kamunggay. 8 ka palwa or palwa, ano ba ni? 8 ka buok. Og akong nabayad $4.94. Tag 12.99 tag ang pound. Dayon kining 8 ka palwa 0.38 pounds. So tag pila murag tag kada palwa halos tag 50 cents o 50 centavos a dollar. Oh my goodness. Sa among bukid ni sa una daghan kayo may kamunggay pang laog ra sa baboy. Dili in town talag sa kitag kamunggay. So, sige ra magtula ko para sa akong parisan og kamunggay. Og nakapalit po ko og palya usa ka buok. Ang palya nga usa ka buok nawala na siya. Palya nga usa ka buok akong nabayad $2.18. So ang palya bitter melon $2.18. O nakapalit po kog okra. Napulo ka buok na okra. Akong nabayad sa okra $1.60. $4.99 a pound. So mo siya kinabuhi dire sa Amerika sa mga naghuna-huna nga daghan og maayo kay dollar, pero ang mga palitunon po dollar man pod. Bawi-bawi ra. Mananom ko og okra, mutanom ko og okra og kamunggay para di na ko mopalit. Pero wa man goy akong kabutangan kung mag winter dapat ipasud man sa balay para dili ma-frozen or dili ma-daot. Palit na lang tanig panagsa og naay available. Mao ni kinabuhi sa Amerika. Palit og kamunggay, palya og okra. Bahalag mahal.